स्टेशन तोड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटका रहा था कि सिर्फ इसलिए कि सियासी अदम इस्तेहकाम मचाया जाए और चीन के सदर प्रेसिडेंट शी सीपेक की बुनियाद रखने पाकिस्तान ना आ सके। और एक दफ़ा फिर जो सियासी यतीम पिछले साल अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हो गए थे, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आईनी तरीके से एक नाअहल, नालायक और चोर वज़ीर आज़म को वोट के ज़रिए पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका था। वो अपने इक़्तिदार की हवस में उसने पहले साइफर लहराया, वो साजिश नाकाम हुई तो 25 मई का ऐलान किया, वो साजिश नाकाम हुई तो उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, वो साजिश नाकाम हुई और अपनी करप्शन, अपनी चोरी से नज़रें हटाने के लिए उसने ज़मान पाक में जब उनके पास वारंट गए तो उन्होंने पेट्रोल बम से पुलिस वालों के सर तोड़े, रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां जलाईं। और उसके बाद जब वो साजिश भी नाकाम हो गई और जब तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड, अलकादे ट्रस्ट और उसके बाद जो चोरी फॉरेन फंडिंग में हुई है उसका हिसाब देना पड़े, तो बाल्टी, कनस्तर और डस्टबिन रख कर पाकिस्तान की हर अदालत में जाता है कि मेरी चोरी, मेरी करप्शन, मेरे अमालों का मेरे से जवाब ना लिया जाए, मेरी फॉरेन फंडिंग का हिसाब ना लिया जाए। और उस चीज़ से नज़र हटाने के लिए, कानून से भागने के लिए, अदालतों से भागने के लिए उसने 9 मई जैसा स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इस नालायक, नाअहल फॉरेन एजेंट के साथ जुड़ा रहेगा। और उस दिन रेडियो पाकिस्तान की जो 4 स्टोरी बिल्डिंग है उसको पेट्रोल फेंक कर आग लगाई गई और 2 दिन तक ये अटैक करने की कोशिश करते रहे। और यहाँ रेडियो पाकिस्तान के तमाम आर्काइव्स मौजूद थे। पाकिस्तान की कौमी सलामती का चागी का जो सिंबल है पहाड़, उसको जलाया, चागी स्टूडियो को जलाया और यहाँ APP का भी दफ्तर है गालिबन तीसरी बिल्डिंग, तीसरे लेवल के ऊपर, उसको भी, चौथे 4th फ्लोर के ऊपर उसको भी आग लगाई। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ रेडियो पाकिस्तान के उन इंजीनियर्स को जिन्होंने फौरी तौर पर ट्रांसमिशन को बहाल किया और इस अटैक को, इस साजिश को नाकाम बनाया। लेकिन ये वही घिनौने, काले, गुंडे चेहरे हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर अटैक किया और अब रेडियो पाकिस्तान के आर्काइव्स को जला दिया गया है। ये वो गुनाह है जिसमें तारीख़ कभी इनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये प्राइसलेस ख़जाना था रेडियो पाकिस्तान का जिसको नज़र आतिश किया गया। और उसके बाद जो आज यहाँ इस स्टूडियो का रेनोवेशन का आगाज़ हो गया है और वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक हंगामी तौर पर इस स्टूडियो की बहाली का हुक्म दिया गया है और इंशाअल्लाह हम उसको भी देखेंगे। और उसके बाद यहाँ जिस तरह मैंने परसों इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान और लाहौर में रेडियो पाकिस्तान के सिनेमा की बुनियाद रखी थी ताकि जो फाइनेंशियल बिज़नेस प्लान है रेडियो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम को अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट मिल सके। पेशावर के अंदर बहुत ही मशहूर सिनेमा हाउसेस होते थे जहाँ यूथ जो थी वो अपनी सकाफ़त, अपना हेरिटेज, अपना कल्चर, अपनी एंटरटेनमेंट, अपना म्यूज़िक से मुस्तफ़ीद होते थे। स्ट्रीट थिएटर होता था, स्टेज प्लेज होते थे। तो ये जो सिनेमा की बुनियाद है रेडियो पाकिस्तान के प्रेमिसेस के अंदर, ये पाकिस्तान की आवाम को अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट की बुनियाद रखी जा रही है, जैसे लाहौर में उस दिन रखी गई थी और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान के प्रेमिसेस के ऊपर ये जो सिनेमा हाउसेस हैं, जो रेडियो म्यूज़िक रिसर्च सेल्स हैं और पूरे पाकिस्तान की तारीख़ का जो ख़जाना है मौसीकी का, उसको डिजिटल नेशनल आर्काइव के अंदर समोया जा रहा है ताकि उसके पाकिस्तान की आवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सके। इस बिल्डिंग की रेनोवेशन का प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजट भी इस बजट में रखा है और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है उसका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है। और हंगामी बुनियादों के ऊपर इंशाअल्लाह दोबारा से, क्योंकि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की जो क़यादत है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो पाकिस्तान को तामीर करने की जमात है, जो ईंट से ईंट जोड़ने की जमात है, बजाने की जमात नहीं है, जो मुल्क में इत्तेहाद और मुल्क के अंदर बर्दाश्त
اور ملک کے جو وفاق کی اکائیاں ہیں ان کو جوڑنے کا پیغام ہے. اسی لیے ہم انشاءاللہ انہوں نے پہلے ڈی چوک کے اندر فساد مچایا, توڑا, بلڈنگز توڑی, ہم نے ان کو بنایا. ہم پاکستان کو تعمیر کرنے والی جماعت ہیں اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کو دوبارہ ریوائیو کر کے اپنی حالت سے بہتر کر کے پاکستان کی عوام کو دے کر جائیں گے. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں منسٹری آف انفارمیشن کے سیکریٹری سہیل علی خان صاحب کا, طاہر حسن صاحب ریڈیو پاکستان کے ڈی جی, یہاں ڈی جی پشاور ریڈیو, اور میرے ساتھ بیٹھے میرے بھائی امیر مقام صاحب کا, جنہوں نے آج حوصلہ افزائی کے لیے مجھے خود کہا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے, آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور یہاں امیر مقام صاحب کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح ڈٹ کر ان سازشوں کا, اس غنڈہ گردی کا, اس بدماشی کا 4 سال اس صوبے کے اندر ایک ترقی کا منصوبہ, ایک تعمیری منصوبہ, جہاں 350 ڈیم بننے تھے وہاں خیبر پختونخوا کی لوگوں کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے. ادھر انہوں نے وعدے کیے تھے کہ یونیورسٹیاں بنیں گی, وعدے کیے تھے اسکول بنے گا, وعدے کیے تھے کہ یہاں ترقی کے منصوبے بنیں گے. ایک ہسپتال میں ایک نیا کمرہ نہیں بنا سکے کیونکہ اور یہاں وہ کہا کہ کیا انصاف ویلز آن جسٹس آن ویلز چلے گا, وہ دوسرے مہینے اس بس کے ٹائر پنچر ہو کے یہاں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے یہاں احتساب کمیشن کو 4 سال تالا لگائی رکھا, دوسروں کو چور چور کہتے تھے, اور اپنے صوبے میں جہاں حکومت تھی وہاں کے احتساب کمیشن کو تالا لگایا. کیا یہ خیبر پختونخوا کی عوام دیکھ نہیں رہی تھی کہ ایک جھوٹا, ایک سازشی, اور پھر 9 مئی کو پشاور کو آگ لگا کر چلا گیا, ادھر شہداء کی یادگاروں کو تباہ کر چلا گیا, پنجاب کے اندر توڑ کے چلا گیا, مسجدیں توڑ کر چلا گیا, ایمبولینسز جلا کر چلا گیا, اسکول جلا کر چلا گیا, ہسپتال جلا کر چلا گیا. اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کی باوقار قوم, خیبر پختونخوا کی باغیرت قوم, اور یہاں کے بہادر جو میرے بھائی ہیں, وہ کبھی بھی اس فتنے کو, اس سازشی کو, اور کہ جو ملک کے اندر فساد پھیلائے اس کو ووٹ نہیں دیں گے. ہمیشہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پاکستان کے تعمیر میں, پاکستان کی آزادی میں حصہ ڈالا ہے, اور انشاءاللہ اب پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کو ترقی کی منازل میں لے جانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں نے ابھی پاکستان ٹیلی ویژن جانا ہے اور اس کے بعد پریس کلب سے ہوتی ہوئی میں اسلام آباد جاؤں گی. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میں نے طاہر حسن صاحب کو اور سیکریٹری انفارمیشن کو یہ کہا ہے کہ جلد سے جلد جو یہاں کا علاقائی میوزک ہے, جو یہاں کی علاقائی ثقافت ہے, جو یہاں کا ورثہ ہے, اس کو فوری طور پر ڈیجیٹائز کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی ثانیہ ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو نقصان نہ پہنچا سکے. آپ سب کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات